हज़रत अमीर हमज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दूध शरीक भाई थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी हज़रत हमज़ा नबी पाक पर जान छिड़कते थे। मगर अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर ये हिंदा कौन थी और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा की लाश की इस कदर बेहुरमती क्यों की। हज़रत अमीर हमज़ा शिकार के बेहद शौकीन, अरब के नामवर बहादुर, अकेले ही कई लोगों को पिछाड़ देते थे। एक दिन शिकार के लिए गए हुए थे और हिरन के पीछे घोड़ा डाला हुआ था कि अचानक हिरन ने मुंह हजरत हमजा की तरफ किया और साफ आवाज में बोला, मुझ पर तीर चलाने से बेहतर है कि इन लोगों पर तीर चलाओ जो तुम्हारे भतीजे मोहम्मद पर तीर चला रहे हैं। हजरत हमजा हिरन के मुंह से ये बातें सुनकर बेहद हैरान हुए और वापसी के लिए घोड़ा डाल दिया। जब मक्का पहुंचे तो लोगों से पूछा क्या कोई वाकया पेश आया है, मगर किसी ने कोई सही जवाब ना दिया। घर दाखिल हुए तो आपके घर में एक बुढ़िया मुलाजिम थी। उसने बताया कि आज कोहे सफ़ा के पास अबू जहल ने अपने दोस्तों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया और पत्थर मार मार कर लहू लहान भी कर दिया। ये सुनते ही हजरत हमजा ने पूछा, अबू लहब कहा था? बुढ़िया ने जवाब दिया, कमबख्त वहीं पर था, लोगों को चला चला कर कह रहा था कि इस जादूगर को और मारो। फिर हजरत हमजा ने पूछा, अबू तालिब कहाँ था? बुढ़िया ने जवाब दिया, वो मवेशी लेकर मक्का से बाहर गया हुआ था। मीर हमजा ने पूछा, अब्बास कहाँ था? बुढ़िया ने जवाब दिया, वो साथ ही था, उस बेचारे ने बचाने की बहुत कोशिशें की, मगर वो अकेला था, वो क्या कर सकता था। ये सुनते ही हजरत हमजा गुस्से से उठे और कहा, मुझ पर खाना पीना हराम, जब तक मैं बदला न ले लूं। हजरत हमजा ने अपना तीर कमान निकाला और अबू जहल की तलाश में हरमे पाक जा पहुंचे। वहां अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। हमजा को आते देखकर चुप कर गया। तेवर देखे खौफ ज्यादा हो गया। हजरत हमजा ने आते ही तीर कमान उसके सर पर दे मारा, जिससे उसका सर फट गया और साथ ही कहा, तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई कि तुमने मोहम्मद की इस तरह सरेआम तजलील की। मैंने भी अपने भतीजे का दीन कबूल कर लिया है। जाओ अब बताओ मेरा तुम क्या बिगाड़ सकते हो। ये सुनते ही अबू जहल गुमसुम सा होकर हमजा की शक्ल देखने लगा। हजरत हमजा वहां से सीधा हजरत खतीजा के मकान पर जा पहुंचे, जहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान और अफसुर्दा बैठे हुए थे। हजरत हमजा खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत हमजा के ऐलान कबूल सलाम ने तो मक्का में गोया शोक की कैफियत पैदा कर दी। तमाम कुरैशी मक्का एक दूसरे की शक्ल देखते रहे कि ये क्या हो गया कि मक्का का एक नामवर व बहादुर शख्स और मोहम्मद की जमात में शामिल हो गया। मगर हज़रत हमज़ा के कबूल इस्लाम से मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ। हज़रत हमज़ा नबी पाक से पहले भी बेहद मोहब्बत करते थे, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद तो वो नबी पाक का साया बन गए। हर वक्त हर जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे। कुरैशी मक्का के मुज़ालिम जब हद से ज़्यादा बढ़ गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया। हज़रत हमज़ा भी नबी पाक की हदायत के मुताबिक मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू बकर सदीक के साथ मक्का से मदीना पहुँच गए और वहाँ पर आराम व सुकून के साथ रहने लगे, मगर कुरैशी मक्का को मुसलमानों का आराम व सुकून कहाँ बर्दाश्त हो सकता था। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें करना शुरू कर दी, जिसका नतीजा 2 हिजरी में जंग बदर की सूरत में निकला। जंग बदर कुफारे मक्का के लिए तो एक मौत का गड़ा साबित हुई, मगर मुसलमानों की के लिए अल्लाह की फतह और नवीद बनकर आई। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। जंग बदर में कुरैशी मक्का के तमाम नामवर सरदार शीबा, उतबा और अबू जहल सब मारे गए और उनकी इर्द गिर्द के कबाइल में बेहद बेइज्जती हुई। बदर की शिकस्त ने तो कुफारे मक्का के अंदर इंतकाम की आग जला दी थी। मुसलमानों से बदला लेना अब वो हर कीमत पर अपना वकार बहाल करने के लिए लेना चाहते थे। कुफार मक्का का सरदार अब अबू सुफियान था। अबू सुफियान की बीवी हिंदा, उसके भाई, भतीजे और बाप सब जंग बदर में मारे गए थे और गज़वा बदर में वो ज़्यादातर हज़रत हमज़ा के हाथों ही मारे गए। इसलिए अब हज़रत हमज़ा उन सब के निशाने के ऊपर था। वैशी एक ग़ुलाम था। वो नेज़ाबाजी का ऐसा माहिर था, दूर से ही ताक कर ऐसा
نیزہ مارتا کہ مخالف کو سانس بھی نہ آتی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا نے وحشی بن حرب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو وہ اسے آزاد کر دے گی۔ وحشی نے یہ سودا منظور کر لیا۔ چنانچہ غزوہ احد کا میدان سجا۔ مسلمانوں کا پہلے پلڑا بھاری تھا۔ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس پر پہاڑ پر موجود تیر انداز گروہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی، مگر جب انہوں نے کفار مکہ کو بھاگتے دیکھا اور یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس پر بھاگتے ہوئے کفار مکہ اسی پہاڑی کے پیچھے سے ان کا گھڑ سواروں کا دور آیا اور انہوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ لمحوں میں ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان اور کفار مکہ میں دوبارہ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ وحشی جو اسی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے حضرت حمزہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور موقع دیکھ کر فائدہ اٹھایا اور طاق کر نیزہ حضرت حمزہ کو دے مارا۔ نیزہ حضرت حمزہ کی کمر سے آگے کی طرف نکلا اور آپ نیچے گر گئے۔ وحشی نے بھاگ کر ہندا کو اطلاع دی کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ ہندا نے خوشی سے اسے آزاد کر دیا۔ ہندا جب حضرت حمزہ کے پاس آئی تب آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہندا نے خنجر نکالا اور حضرت حمزہ کی آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹا اور ان سب کو پرو کر اپنے گلے میں ڈال دیا اور پھر خوشی سے رقص کیا۔ اس پر بھی اسے تسلی نہ ہوئی تو اس نے خنجر نکالا، حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور چبانے لگی، کھا نہ سکی تو اگل دیا۔ جنگ کے بعد جب تمام شہداء کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھی تو حضرت حمزہ کی لاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی۔ آپ حمزہ کی لاش پر بیٹھ کر اس قدر روئے کہ تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے جاتے اور فرماتے، اے رسول اللہ کی چچا، اے اللہ کے شیر، اے رسول اللہ کے شیر۔ پھر حضرت حمزہ کی کفن کے لیے حضرت ان کی بہن حضرت صفیہ نے چادر دی، مگر سبحان اللہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ چادر سے اگر ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں تک چادر کھینچی جاتی تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ چادر کو سر تک کر کر پاؤں کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر انہیں خوہت کے میدان میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت حمزہ اور تمام صحابہ کرام کے اوپر۔ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت حمزہ کی 2 دفعہ قبر کشائی کیوں کی گئی، اور جب حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی گئی تو اس کے اندر سے کیا نکلا تھا۔ کل کی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔